terceiro culto online. Eben, die dritte Woche ohne öffentlichen Gottesdienst. Terceira semana sem ter culto em público aberto. Nun haben wir wieder ein Lammis-Lied gehört. Agora escutamos mais uma música da Lames. Auch heute wollen wir uns Gedanken machen über diesen Text. E hoje nós queremos refletir a respeito desse texto. Heißt, ich gebe auf. Que diz, eu me rendo. Ich gebe auf, allein zu gehen. Eu me rendo, eu desisto em caminhar sozinho. Ohne dich, Gott, kann ich nicht mehr weitergehen. Sem ti, Deus, eu não posso continuar caminhando. Ja, und dann auch nächste Woche wollen wir auch das erste Mal eben Online-Gottesdienst machen zu Ostern. E a próxima semana nós vamos ter o nosso culto de Páscoa online. Und so heiße ich alle herzlich willkommen. Assim eu desejo saudar todos Und bem-vindos. dass wir auch dann gemeinsam auch jetzt unser Herz öffnen für sein Wort. E vamos abrir o nosso coração para a palavra de Ich Deus. möchte noch ein Gebet machen. Eu quero orar. Danke Gott, dass du hier bist. Obrigado, Senhor, porque tu estás aqui. Danke, dass du auch unser Herr sein möchtest. E tu queres ser o nosso Senhor. Gott, und so wollen wir dir unser Leben immer wieder ganz neu hingeben. E nós queremos entregar de uma nova maneira a nossa vida a Nicht ti. unsere Wege gehen. Não é caminhar os nossos Sondern caminhos, deine Wege. e sim caminhar os teus caminhos. So bitten wir, leite unsere Gedanken im Namen Jesu Christi. Assim peço que tu dirija os nossos pensamentos em nome de Jesus. Amen. Amém. Ja, bei der Vorbereitung zu diesem Text, Na preparação para esse texto, da bin ich auch in einen interessanten Artikel gestoßen eu achei artigo muito interessante, von Rick Thomas. que é de Rick Thomas. Das fand ich schon mal so interessant. Achei muito interessante. Dieser Nachname fand ich schon so eine Richtungsweise. Esse nome já dava uma direção. Da habe ich gedacht, ich werde mal lesen. E eu pensei, vou ler esse artigo. Und so habe ich dann vieles davon dann hier genommen für heute Abend. Então eu retirei algumas coisas para hoje à noite aqui. Wir können vielleicht mit einer Frage stellen, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Nós podemos começar com uma pergunta que não é comum. Da sagt so, Onde que está, diz, wusstest du, dass Gott uns in Situationen stellt, in denen wir versagen werden? você sabia que Deus coloca-nos em situações onde que nós vamos fracassar? Kann das wahr sein? Será que isso é verdade? Gott stellt uns in Situationen hinein, wo wir versagen werden. Deus nos coloca em situações onde que nós vamos fracassar? Warum? Por quê? Will uns auf diese Weise bewusst machen, Porque Ele quer nos conscientizar dessa maneira dass wir ihn brauchen que nós precisamos dele und ihm vertrauen sollen. e que é para nós confiarmos nele. Manchmal führt uns Gott in unser Leben in eine Sackgasse, Às vezes Deus nos leva num beco sem saída na nossa vida, weil dies der Weg ist, porque este é o caminho unsere ungeteilte Aufmerksamkeit oder dass Gott unsere ungeteilte Aufmerksamkeit bekommt. para Deus ganhar a nossa total atenção. Gott möchte unsere Aufmerksamkeit, Deus quer a nossa atenção. Gemeinschaft mit ihm zu Ele haben. quer que nós tenhamos comunhão com Und Ele. wenn wir ehrlich sind, E se nós formos sinceros, meistens ist das so, muitas vezes é assim. wenn wir da in einer Sackgasse stehen, Quando estamos num beco sem saída, wenn wir in einem Problem sind, daí quando nós estamos confrontando um problema, da schauen wir auf zu Gott. daí nós elevamos nossos olhos para Deus. Dann hat Gott unsere Aufmerksamkeit. E daí Deus conseguiu nos chamar a atenção. Wir sind nicht dazu gemacht, jede Zeit zu gewinnen. Nós não fomos feitos para nós sermos vitoriosos toda hora. Eben, Gott lässt uns manchmal in ein Loch fallen, Às vezes Deus nos deixa cair num buraco von uns selbst zu befreien. para nos livrar de nós mesmos. Ein Mensch, der sich selbst genug ist, Uma pessoa que ela é autossuficiente braucht Gott nicht. não precisa de Deus. Jemand, der sagt, ich bin mir selbst genug, Aquela pessoa que diz eu sou autossuficiente der braucht Gott gar nicht. não precisa de Deus. Also es gehört nicht zu Gottes Plan, dass wir unser Leben auf unsere Weise führen. Não é do plano de Deus que nós levemos ou dirigimos a nossa vida, Also führen nach unserem Kopf. que nós dirigimos a nossa vida de acordo com os nossos pensamentos Und aus unseren eigenen Fähigkeiten. e da nossa
competência. und unsere Begabungen heraus. E das nossos talentos, nossos dons. Und es ist eben so wenig sein Wille, dass wir immer nur gewinnen. Não é da sua vontade que nós sempre vençamos. Lass uns mal folgende Sache vorstellen. Vamos imaginar o seguinte. Sieh mal einen Mensch ein, der in der Siegesspur steht. Vamos imaginar uma pessoa que está na linha da vitória, do Ihm gelingt sucesso. alles, Tudo dá certo, Erfolg, é sucesso. vielleicht Ruhm, Ele tem alles klappt. tudo dá certo, ele é conhecido. Und jetzt kommst du E agora vem você, und jetzt kommen wir agora vem und nós. sagen, du brauchst Jesus. E nós falamos para essa pessoa vitoriosa que tu precisa de Jesus. Sagen sie, wozu? Daí ele diz para quê? Ich bin doch auf der Erfolgsspur. Eu já estou na linha de Ich sucesso. bin am Gewinnen. Eu estou vencendo. Wozu brauche ich Gott? Para que eu preciso de Oh Deus? nein. Oh, não. Gott lässt uns nicht immer in der Gewinnspur bleiben, Deus não nos deixa sempre no linha do sucesso. weil dann vertrauen wir auf unser Können. Porque daí nós começamos a confiar em nós mesmos, na nossa capacidade. Gott ist viel zu gnädig, Porque Deus é misericordioso demais dies zuzulassen, immer zu gewinnen, immer zu para gewinnen. deixar isso acontecer, de nós sempre vencermos, sempre vencermos. Sein Ziel ist es, O alvo dele é dass wir sein Willen gemäß leben, que nós vivamos de acordo com a vontade dele, damit er die ganze Ehre bekommt. para que ele ganhe toda a honra. Was er Gutes in uns und durch uns hervorbringt. O que ele vai tirar de nós o que é bom, ele vai criar algo de bom em nós e vai trazer algo de bom de nós. Als Kinder Gottes sind wir dazu berufen, Como filhos de Deus, nós somos chamados in seine Kraft und Macht abhängig zu sein. a sermos dependentes da sua força e do seu poder. Gott hat uns berufen, Deus nos chamou in seiner Kraft und Macht abhängig zu a sein. sermos dependentes do seu poder e da sua força. Ein Grund dafür ist, E uma razão para isso é dass wir Menschen sehr stolze Geschöpfe sind. que nós, seres humanos, somos muito orgulhosos. Ist es nicht so, Não é assim? dass jeder von uns Lob und Anerkennung liebt? Que cada de nós, ele ama ser reconhecido, ganhar elogios? Ich denke, da ist keiner ausgenommen. Eu creio que ninguém está excluído disso. Dass so unser Wunsch ist, Abhängigkeit zu haben und in Freiheit zu leben. É a nossa vontade é de nós sermos independentes e vivermos na nossa liberdade. Führt dieses Ich-Bezogene, E isso leva a dieser Ich-Bezogene führt eigentlich Streit mit Gott. wie wir esse so leben. egocentrismo, ele leva-nos em contraste com Deus, em confronto com Ele. Und auch oft Streit mit anderen, E muitas vezes confrontar outros também. wenn wir Ich-bezogen sind. Porque quando nós estamos vivendo uma vida egocêntrica, Wir wollen unseren Lebensweg bestimmen. porque nós queremos decidir a nossa vida. Und Gott bestimmt doch, wo es hingeht, oder Mas é nicht? Deus que decide para onde que nós vamos. Und wer, glaubst du, wird dieser Wettstreit gewinnen? E quem você acha que vai vencer Wenn wir mit Gott streiten. quando nós começarmos a brigar com Deus? Wer wird diesen Wettstreit gewinnen? Quem é que vai ganhar essa briga? Um uns aus diesem egoistischen Denken herauszuhelfen, Para nos tirar desse pensamento, dessa situação egocêntrica, bringt Gott uns in seiner großen Gnade in Situationen und an Orten, Deus, através da sua misericórdia, nos leva a lugares e in situações denen wir keine Kontrolle und keinen Einfluss mehr haben. onde nós não temos mais controle e não temos mais influência. Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Daí nós temos duas Wenn wir in solche Situationen geraten. possibilidades quando nós entramos numa situação Eins, dessas. wir versuchen, unseren alten Weg weiterzugehen, A primeira é que a gente tenta continuar o seu caminho antigo, velho. sich gegen die Schwierigkeiten durchzusetzen, A gente tenta lutar contra as dificuldades und dabei verletzen wir sogar noch andere e Leute. já começa aí a ferir outras pessoas. Und zweitens, E segundo, wir können die Situation Gott überlassen nós podemos entregar essa situação para Deus und ganz auf ihn vertrauen. e confiar totalmente nele. Und dann seine Wege, die schwer sind zu verstehen, folgen. E daí
seguir os caminhos deles que não são difíceis de seguir eles. Also Gott stellt uns täglich in verschiedene Situationen, Então Deus ele nos coloca diariamente em situações diversas, in denen wir Chancen haben, onde que nós temos a chance ihm zu vertrauen de confiar nele und Probleme mit seiner Hilfe zu klären. e esclarecer ou clarificar problemas com ele, com a ajuda dele. Ein Beispiel. Ou, por exemplo, Wie gehst du zum Beispiel damit wenn ein Mensch dich absichtlich verletzt? como é que você lida com a situação quando uma pessoa ela te fere propositalmente? Wie gehen wir damit wenn ein Mensch absichtlich uns verletzt? Nós lidamos com essa situação quando uma pessoa realmente quer nos ferir. Bist du bereit, ihm durch Gottes Kraft und Gnade zu vergeben? Tu estás disposto a perdoar essa pessoa através da misericórdia e da graça de Deus? Oder möchtest du es auf deine Weise klären? Ou você quer esclarecer da sua maneira? Wie reagieren wir? Como é que nós reagimos? Sind wir bereit, durch Gottes Kraft und Gnade diese Person zu vergeben? Será que nós, através da força e do poder de Deus e da graça dele, de sermos capazes de perdoar essa pessoa? Oder wollen wir unseren Weg gehen und es klären, wie wir es meinen, richtig zu sein? Ou nós queremos esclarecer isso do nosso jeito, como nós achamos? Und du weißt, was in Gottes Auge auch das Richtige wäre. E você sabe qual é o certo aos olhos de Deus? Auch wenn es völlig gegen dein Empfinden ist. Mesmo se é contra os teus sentimentos. Ein Beispiel in der Bibel, Nós temos um exemplo na Bíblia, werden wir jetzt nicht lesen, aber zum Beispiel Matthäus 14. que é em Mateus 14. Da ist Jesus vor einer Gruppe von mindestens 5000 Menschen. Ali Jesus está na frente de 5.000 pessoas. Und da waren die Jünger jetzt nicht in der Lage, diese Menschen mit nötigen Nahrung zu versorgen. E os discípulos eles não tinham comida suficiente para todas essas pessoas. Stell dir mal vor, die Szene, mehr als 5000 Leute da. Imagine a cena com mais de 5.000 Und die pessoas. Jünger, wie sollen wir jetzt diese Leute versorgen? E os discípulos, como é que nós vamos agora suprir os alimentos dessas pessoas? Und jetzt ihnen war ihre Unfähigkeit in dieser Situation mehr als bewusst. E eles estavam totalmente conscientes da incapacidade deles. Und genau dort wollte Jesus sie haben. E é exatamente nesse ponto que Jesus queria eles. Eine Situation, die, unmöglich. Uma situação impossível. Wie soll das geschehen? Como é que é para acontecer isso? Genau in diese Situation wollte Jesus seine Jünger haben. E Jesus queria exatamente nesse ponto os discípulos dele. Die besten Begegnungen mit dem Herrn Os melhores encontros com o Senhor sind dann, wenn wir merken, são quando a gente nota dass wir ihm vertrauen müssen que a gente tem que confiar nele und nicht uns e selbst. não em nós mesmos. Wie ist es jetzt mit der Corona-Krise, die wir jetzt gerade durchgehen? Como é que está agora com essa crise do coronavírus que nós estamos passando? Ich denke mal, es bleibt derselbe Muster. Eu creio que é o mesmo parâmetro. Wir müssen Gott voll vertrauen, auch Nós in die Situation. temos que confiar totalmente em Deus nessa situação. Gott fordert uns auf, im Glauben zu leben. Deus, ele nos desafia a viver na fé, através da fé, Und nicht durch unsere Kraft, e não através da nossa força, nicht durch unsere Klugheit. não através da nossa inteligência. Die Jünger wussten genau, dass 5 Brote und 2 Fische niemals ausreichen würde für eine so große Menschenmenge. Os discípulos sabiam que exatamente 5 pães e 2 peixes não iriam chegar para esse povo, essas 5.000 pessoas. Da sind wir alle sehr gut am Rechnen, ne? Daí nós sabemos calcular muito bem, né? 5 Brote, 5 pães, 2 Fische, 2 peixes, so viele Menschen da? tantas pessoas? Nee, geht gar nicht. Não dá. Da sind wir so gut am Rechnen. Daí nós sabemos calcular muito bem. Die Rechnung geht nicht auf. E esse cálculo não tem fim. Unmöglich. Ele não tem solução. Es war einfach nicht genug für die Menschen. Não tinha o suficiente para essas pessoas. Doch
Ihr Fehler von den Jüngern war, Mas o erro dos discípulos foi, dass sie nicht über den Korb mit den Fischen und Broten hinausschauten. o erro deles foi que eles não conseguiam ver além da cesta desses 5 pães e 2 peixes. Aber Jesus tat das genau. Mas Jesus consegue, ele fez Jesus isso. stand auf und versorgte sie. Jesus levantou e começou a suprir. Von den leeren Händen von den Jüngern. Ele supriu através das mãos vazias dos Und discípulos. die Geschichte geht noch besser weiter. E essa história ela continua. Christus vollbrachte das, wozu die Jünger selbst nicht fähig waren. Cristo, Jesus, ele fez aquilo que os discípulos não conseguiam fazer. Die Jünger natürlich nicht, konnten gar nichts tun. Claro, os discípulos não podiam fazer nada. Und Christus vollbrachte etwas, was sie nicht vollbringen E Jesus konnten. fez algo que os discípulos não tinham capacidade de fazer. Und dann gebrauchte er sie, E daí ele usou os discípulos an andere das weiterzugeben, was er vollbracht hatte. para levar adiante aquilo que ele havia feito. Wie gnädig ist Gott mit uns. Deus é tão misericordioso conosco. Er versorgt uns mit dem, was wir nicht haben. Ele nos supre com aquilo que nós não temos. Und er hat entschieden, E ele decidiu uns trotz unserer Schwachheit, que através mesmo da nossa fraqueza, trotz oft unser negatives Denken, mesmo através dos nossos pensamentos negativos, trotz manchmal unseres Klagens, às vezes nossas reclamações, uns zu gebrauchen. ele mesmo assim nos usa. Die Jünger, die waren total negativ drauf. Os discípulos, eles eram totalmente pessimistas. Und Jesus vollbringt ein Wunder E Jesus, ele faz o milagre und er gibt es den Jüngern. e dá para os discípulos Geh, e disse: vão, dient den Menschen. vão servir os homens. Es ist nicht toll. Gott gebraucht uns. Não é maravilhoso que Deus nos usa? Wo wir manchmal vorher gezweifelt haben. Onde que muitas vezes a gente até ficava em dúvida. Gott gebraucht uns in dem, was er getan hat. Deus, ele nos usa naquilo que ele fez. Gott bindet uns in seinen Plan mit ein Deus, ele nos inclui no seu plano. und lässt uns ein Teil der Lösung des Problems sein, E ele nos deixa participar na solução do problema. über das wir uns gerade noch beklagten. E aquele problema que a gente ainda estava reclamando. Und Gott ist so, er tut es dann. Deus é assim, ele faz. Gott will eine Beziehung mit uns. Deus, ele quer um relacionamento conosco. Er möchte, dass wir immer wieder mit ihm zusammen verbunden sind. Ele quer que nós sempre estejamos ligados a ele. Aber diese Beziehung ist erst dann möglich, Mas esse relacionamento somente é possível quando wenn ich bereit bin, ihm zu vertrauen. eu estou disposto a confiar nele. Dass er fähig ist zu tun, was ich nicht tun kann. Que ele é capaz de fazer aquilo que eu não posso fazer. Und jetzt ein sehr interessanter und tiefgründiger Satz. E agora nós temos uma frase muito profunda. Ich muss mit mir selbst am Ende sein, Eu tenho que chegar ao fim das minhas forças in Gott den Anfang zu sehen. para poder ver o início com Deus. Ich muss mit mir selbst am Ende sein, Eu tenho que me render totalmente ao fim, no fim, in Gott den Anfang zu sehen. ou finalmente para ver onde que Deus vai começar. Das Lied. É a música. Ich gebe auf. Eu me rendo. Ich gebe auf, allein zu gehen. Eu desisto de caminhar sozinho. Ohne dich, Gott, kann ich nicht mehr gehen. Sem ti, Deus, eu não consigo continuar. Wenn wir am Ende sind, Porque quando nós estamos lá no final, no fim, dann kann Gott anfangen é zu aí que beten. Deus pode começar a agir. Findest du dich in dieser Situation wieder, Tu te reconheces nessa situação in denen es keinen Ausweg zu geben scheint? onde que não há saída? Bist du überfordert und weißt nicht, wie es weitergehen soll? Você está totalmente incapacitado de saber como vai continuar? Nun, das ist an sich keine schlechte Voraussetzung. Mas isso não é um começo ruim. Im Gegenteil, Ao contrário, sie kann sogar sehr vorteilhaft für dich und für mich sein. pode ser até uma situação de vantagem para ti e para mim. Jeder kennt dies aus seinem Alltag. Todo
mundo conhece do seu dia a dia. Da muss doch nicht erst eine Corona-Krise kommen. Não precisa vir uma crise do Wir coronavírus. begegnen jeden Tag Menschen und Umstände, die wir nicht beeinflussen können. Nós encontramos sempre situações dia a dia onde que nós não temos saída. Einen Menschen wirklich zu verändern, ist etwas, das völlig außerhalb unserer Macht liegt. E nós não temos o poder de mudar uma pessoa. Hast du schon versucht, Menschen zu verändern? Tu já tentou mudar uma pessoa? Das liegt außerhalb unserer Kraft. Isso está totalmente além das nossas forças. Und ich als Pastor und auch in Seelsorge, E eu como pastor e também como conselheiro, da möchte man auch immer wieder so gerne helfen und Lösungen finden. a gente quer muito ajudar, achar soluções. Und wenn ich alles lösen könnte, E se eu pudesse solucionar tudo, würde ich Gott nicht gebrauchen. eu não iria precisar de Deus. Ist das nicht so? Não é assim? Manchmal hat man so viel zu sagen. Às vezes a gente tem tanto para falar. Dann brauchen wir Gott gar nicht. Daí a gente não precisaria de Deus. Meine Aufgabe zum Beispiel, oder jeder, der auch jemand anders zuhört und so weiter, A minha tarefa, que é, por exemplo, outra pessoa que também ajuda outras pessoas, ist, Menschen auf Jesus hinzuweisen. o que escuta as pessoas é mostrar Jesus, é levar a pessoa para olhar para Jesus. Jesus ist der Weg. Porque Jesus é o caminho. Und ich bin nur ein Wegweiser. E eu sou somente alguém que direciona essa pessoa. Wenn Menschen dann dich aufsuchen, was machst du? Quando uma pessoa te busca, ou que te chama, Im Großen und Ganzen brauchen Menschen keine kluge Worte oder Theorien. o que você vai fazer? As pessoas, na verdade, não precisam de teorias ou de palavras inteligentes. Deine Aufgabe ist in erster Linie, immer wieder auf Jesus Christus hinzuweisen. A tarefa, em primeiro lugar, é levar para Jesus, mostrar para Jesus. Manchmal ist Gott am Wirken Muitas vezes Deus está agindo und wollte diese Position genau da haben, wo gerade ist. e Ele queria essa pessoa exatamente naquele lugar onde que ela está. Ja, wenn Menschen manchmal um Hilfe bitten, Quando pessoas começam a clamar por ajuda, vielleicht wollte Gott genau da, was wir am Anfang gesagt haben, talvez Deus queria essa pessoa justamente ali, o que nós falamos no início, in einer Sackgasse. num beco sem saída. Denken wir mal an das Beispiel von Jonas. Vamos pensar no exemplo de Jonas. Ist von dem Willen Gottes weggelaufen. Ele fugiu da vontade de Und Deus. Gott hat gesagt, geh dahin. E Deus falou, vá para lá. Und er ist dahin E gelaufen. ele foi para lá. Und schlimme Sachen sind geschehen um ihn herum deswegen. E muitas coisas por causa disso aconteceram ao redor dele. Wir würden doch Jonas nicht helfen können oder wollen in seine Situation. Na situação de Jonas, a gente não poderia nem ajudar e nem queria ajudar. Wir würden doch nicht da mitmachen in seine katastrophale Lage jetzt. A gente não iria entrar naquela situação catastrofal dele Dass wir ihm helfen würden, sogar weiterhin von Gott wegzulaufen. e ainda ajudar Jonas a se distanciar mais de Deus. Wir würden Jonas in seiner Flucht vor Gott sogar helfen. Nós iríamos incentivar Jonas a sair da presença de Wenn wir Deus. Lösungen finden würden, zu suchen. Quando a gente começa a procurar outras Ist soluções, dieses Schiff jetzt untergegangen? será que esse navio agora afundou? Dann nimm doch ein anderes. Então pega um outro navio. Und wir würden vielleicht Lösungen finden, damit er noch weiterhin läuft. A gente iria achar mais outra saída onde que ele iria se distanciar mais e mais de Deus. Deswegen, wenn Menschen auch oft zu mir in Seelsorge kommen, Por isso que pessoas, quando elas vêm para mim no dann aconselhamento, möchte ich immer wieder, dass sie auch zum Schluss oder immer wieder zu Jesus hinschauen. eu quero sempre que eles no final olhem para Jesus. Oder auch sagen, Ou que digam nee, dass ich ihnen sage, o que eu os digo. was denn? O quê? Gib auf. Desista. Te renda. Gib auf. Te renda. Gib auf, alleine zu gehen. Te renda e desista a caminhar sozinho. Ohne Gott kannst du nicht weit kommen. Porque sem Deus você não vai muito longe. Und bedauerlicherweise mögen wir es gar nicht. E, infelizmente, nós não gostamos.
in Unklaren zu bleiben. a viver em Manchmal incertezas. möchten wir was Konkretes Porque a hören. gente quer escutar algo concreto. Im Glauben zu leben fällt uns manchmal nicht leicht. Porque viver pela fé, muitas vezes, não é fácil. Wir wollen gerne das Ende einer Sache sehen können, Porque nós queremos ver o final dessa história bevor wir damit beginnen. antes de nós Wir começarmos. wollen wissen, ob der Weg, den wir gehen, auch der richtige Weg ist. Queremos saber se o caminho que nós estamos trilhando é o certo. Und wir möchten im Rahmen unserer eigenen Fähigkeiten handeln. E nós queremos agir dentro das nossas capacidades. Aber Gott ruft uns dazu auf, ihn zu glauben Mas Deus nos chama para nós crermos nele und unser Leben ihm völlig anzuvertrauen. e de confiarmos a nossa vida para Ele Nicht unabhängig zu sein, e de não sermos sondern independentes völlig von Gott abhängig zu e sein. sim ser dependentes totalmente de Das Deus. bedeutet, dass dir nicht alle Antworten geben wird, die du erwartest. Então isso significa que Ele não vai te responder e te dar todas as respostas que você está esperando. Denn wenn dies tun würde, Porque se Ele fosse fazer isso, dann lege dein Vertrauen wieder in dir selbst und nicht in ihn. a confiança estaria em você e não em Deus. Daher ist es eine tägliche Besinnung auf das Evangelium der einzige Weg. Por isso, a reflexão diária é de que Deus é o único caminho, Dass das Evangelium der einzige Weg ist, que o único caminho é o Evangelho ein Leben im Glauben zu führen. para viver uma vida de fé. Das Evangelium erinnert uns daran, O Evangelho, ele nos lembra dass auf unseren Verstand kein Verlass ist. que nós não podemos confiar no nosso entendimento. Es erinnert uns daran, wer dieser Gott ist, der uns auf ungewisse Wege führt. Nos lembra também quem é esse Deus que nos leva em caminhos não conhecidos. Und mein Bibelvers von letztes Jahr 2019, den ich gezogen E habe, o meu versículo que eu puxei no ano 2019 ist in Sprüche Kapitel 3, está em Provérbios capítulo 3, Vers 5 und 6. 5 e 6. Da sagt, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Also da sagt er, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Então ele diz assim: confia no Senhor de todo o coração. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen Confia no Senhor de todo o coração. und verlass dich nicht auf deinen Verstand, E não confia no teu entendimento. sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. Então lembra dele em todos os teus caminhos. Und er wird dich recht führen. E ele vai te levar para o caminho certo. Viele wollen sich auf den Verstand verlassen. Muitas pessoas querem confiar no entendimento. Und das ist oft eine Blockade, sich von Gott führen zu lassen. E às vezes é um bloqueio de a gente não se deixar guiar por Deus. Wenn du also Gottes Handeln in deinem Leben nicht verstehst, Se tu não consegue ver o agir de Deus na tua vida, dann ist der beste Umgang damit dass du dich vor Gott demütigst. então a melhor solução e maneira é de você se humilhar perante Deus. Der beste Weg ist immer, uns zu demütigen, Esse é o melhor caminho, que é nos humilharmos. indem wir für seine Führung bitten in unser Leben. Quando nós pedimos a sua direção para a nossa vida. Und wenn du glaubst, dass Gott dir etwas vorenthält, E se tu acha que Deus está te privando de algo, dann denke darüber nach, ob er vielleicht vorhat, dir etwas viel Besseres zu geben. daí reflita, talvez Ele quer te dar algo melhor. Ja, wir denken immer, Gott enthält uns von Sachen, ein Spielverderber. Às vezes a gente acha que Deus nos priva de coisas para nos tragar o nosso prazer. Können wir uns nicht vorstellen, dass Gott noch etwas viel Besseres für uns hat. Nós não podemos imaginar que Deus tem algo muito melhor para nós. Erst wenn wir manche Sachen lassen. Somente quando nós deixamos certas Und coisas. vielleicht gibt er dir auch nicht das genau in dem Moment, was du gerne hättest. Talvez Ele também não te dê naquela hora o que você gostaria de receber. Doch ganz sicher wird er dir einmal etwas geben, das weitaus voraus
großartiger ist, was du dir vorstellen kannst. Mas com certeza Ele vai te dar uma hora algo que é muito maior. Ja, wie sollten wir leben? Como é que nós então deveríamos viver? Dass wir so langsam jetzt auch zum Schluss kommen. Chegando pouquinho agora para o final. Wir brauchen ja nur im Leben zu Jesus schauen. Nós precisamos somente na nossa vida olhar para Jesus. Können wir uns vorstellen, wie Jesus so unabhängig von Gott lebt oder gelebt hat? Será que nós poderíamos imaginar que Jesus estivesse vivendo independente de Können wir Deus? uns vorstellen, wie Jesus unabhängig von seinem Vater gelebt hat? Será que nós podemos imaginar ele vivendo independente do seu pai? Nein, er lebte in völlige Abhängigkeit zu Não, Gott. ele vivia totalmente em dependência de Deus. Und das macht er auch immer wieder deutlich. E isso salientava, ou ele mostrava. So wie in Johannes 5,19 er gesagt hat. Como em João 5,19 ele falou: Der Sohn kann nichts von sich aus tun. o filho não pode fazer nada dele mesmo. Er tut nur, was er den Vater tun Ele sieht. somente faz aquilo que ele vê o pai fazer. Was immer der Vater tut, Tanto o que o pai fizer, das tut auch der Sohn. é o que o filho também In faz. diese Abhängigkeit begründet sich die Vollmacht Jesu. E é nessa dependência que Jesus achava o seu poder. Und wenn wir uns nach einem vollständigen oder vollmächtigen Leben sehnen, E se nós temos sede de uma vida com autoridade e poder, dann sagen wir aus, was Apostel Paulus gesagt hat. daí nós declaramos o que o apóstolo Paulo disse. In 2. Korinther Kapitel 12, Em 2 Coríntios capítulo 12, Vers 9 sagt no folgendes. versículo 9 diz o seguinte: Und er hat zu mir gesagt, e ele falou para mim: meine Gnade genügt a dir, minha graça te basta, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. porque a minha força termina com a minha fraqueza. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr in meine Schwachheit rühmen, E eu quero me gloriar na minha fraqueza, damit die Kraft Christi bei mir wohne. para que o poder de Jesus possa morar em mim. Und der zweite Teil von Vers 10, E a segunda parte do versículo 10, denn wenn ich schwach bin, porque quando eu estou fraco, dann bin ich stark. daí eu sou forte. Wenn ich schwach bin, Quando eu estou fraco, dann bin ich stark. daí eu sou forte. Gott kann mit seiner volle Kraft zur Wirkung kommen. E Deus, ele pode revelar totalmente a sua força. Solange wir uns stark fühlen, Enquanto nós nos sentirmos fortes, solange wir uns überlegen fühlen, ou enquanto que nós nos sentimos superior, solange wir denken, mehr zu wissen, manchmal mehr als Gott, às vezes quando a gente pensa que a gente sabe mais do que Deus, kann Gottes Kraft nicht zum Zuge. daí Deus não pode revelar a sua força. Solange wir meinen, alleine gehen zu können, Quando nós achamos que nós podemos caminhar sozinhos, ist kein Platz für Gottes Kraft da. ali não há lugar para o poder de Deus. Solange wir nicht sagen, Enquanto nós não falarmos: ich gebe auf, ich will nicht mehr alleine gehen. Senhor, eu me rendo, eu não quero caminhar mais sozinho. Ich gebe auf, Herr, Eu me rendo, Senhor. meine Wege zu gehen. Eu desisto de caminhar os meus Ich caminhos. gebe auf, Herr, selber Lösungen zu finden. Eu desisto de procurar soluções por mim mesmo. Und dass wir dann sagen, E que nós wie declaremos, das Lied so sagt, como a música fala: dein ist die Herrlichkeit, a tua é a glória, dein ist die Ehre. tua é a honra. Ewiglich werde ich mit dir gehen. Eternamente eu vou caminhar contigo. Ich gehöre zu dir. Eu pertenço a ti. Denn wenn ich aufgebe, Porque quando eu me rendo, dann zeige ich meine Schwachheit. eu demonstro a minha Und fraqueza. dann kann Gott E kommen daí Deus pode vir und sagen, e dizer: jetzt kann ich durch dein Leben wirken. agora eu posso agir através da tua vida. Jetzt kann ich mit meiner Kraft anfangen zu wirken. Agora eu posso usar minha força através da tua Ja, vida. Gott führt uns manchmal zu einer Sackgasse. Sim, Deus nos leva às vezes num beco sem saída. Solange wir versuchen, selber die Sachen zu lösen, Enquanto nós tentamos solucionar por nós mesmos, solange wir leider unsere
Kreativität einsetzen, Lösungen zu Quando finden. nós colocamos toda a nossa criatividade para achar solução, Wenn wir diesen Weg nicht schaffen, se nós não conseguirmos esse caminho, dann gehen wir diesen aí Weg. nós vamos nesse Dann gehen caminho, wir diesen aí Weg. nós vamos no Und outro da ist so caminho. viel Kreativität, Wege zu E finden. tem tanta criatividade para achar tantos caminhos, Bis wenn wir in die Illegalität hineingehen. até entrar na ilegalidade, Bis wir in die Lügen quando hineingehen. começamos daí a mentir, Bis wir den Ellbogen ausfahren müssen. quando nós começamos a usar os nossos cotovelos, Anstatt zu sagen, em vez de dizer, Gott, ich gebe auf. Deus, eu me rendo, Ohne dich kann ich nicht gehen. sem ti eu não posso continuar, Ohne dich kann ich nicht mehr gehen. sem ti eu não posso Ohne dich caminhar, will ich nicht mehr e gehen. eu não quero caminhar sem ti. Lass uns Menschen sein, die schwach sind für Gott. Vamos ser pessoas que são fracas, Wir kommen mit leeren Händen zu Gott. porque nós viemos com mãos vazias para Deus, Und er füllt unsere Hände, e Ele preenche as nossas mãos zu dienen. para servirmos. So möchte ich beten. Assim eu quero orar no final. Gott, wir danken dir, dass du möchtest, dass wir dir voll vertrauen, Herr. Obrigado, Senhor, porque Tu queres que nós confiemos totalmente em Ti. Und wir danken dir auch für manchmal komische Wege, die du gebraucht hast, uns dahin zu bringen, wo du uns haben E Te wolltest. agradecemos pelos caminhos estranhos que Tu nos leva para nos levar naquele ponto que Tu nos querias ter. Wir wissen, du liebst uns, Herr. Sabemos que Tu nos amas. Du willst das Beste für uns. Tu queres o melhor para nós. Du möchtest, dass deine Macht, deine Kraft in uns wirkt und durch uns wirkt. Tu queres que o Teu poder viva em nós e através de nós. Hilf uns, Gott, Nos ajude, Senhor, ja, aufzugeben a desistir ou nos render, für unser Ich, a desistir do nosso eu, uns zu verleugnen a nos und renunciarmos dich immer wieder neu hinzugeben. e sempre rendermos-nos de novo a Ti. Geist Gottes, ja, du tust dieses Werk in unser Leben. Espírito Santo de Deus, Tu fazes essa obra em nós. Wir danken dir für deine Botschaft. E Te agradecemos pela Tua Wir danken mensagem. dir für deine Worte. Te agradecemos pela Tua palavra. In den Namen Jesu Em Christi. nome de Jesus. Amen. Amém.